Hello guys, oh si Juanet guys, oh. Yan oh. Dito kami sa Exotic Animal Park sa Bohol. Ito guys, oh, Exotic Animal Park sa Bohol, oh. Ito, natatakot guys, oh. Ito si Juanet guys, oh, natakot si Juanet, oh. Nervyoso. Oh. Ito si Tita Silvia, hindi natakot, oh, matapang guys, oh. Matapang si Tita Silvia, taga Pangasinan yan eh. Hindi matakot ang mga taga Pangasinan. Ayan. Daming ahas. O yan, Tita Silvia, oh. Yan, pa-picture siya, oh. Hindi matakot yan. O ito, si Juanet. Ikaw naman, Juanet. Bakit? Hindi ah. Bakit ka madlock? Yan, oh. Ikaw. Yan na, ligi. Hindi ka. Wala yan. Tapang siya, oh. Hindi mangagat yan. O yan, guys. Natakot si Juanet, guys. O. Dito kami sa ano, guys, sa Python. Mga ahas, ayoko. Takot ka, ba't ka matakot? Hindi mangagat yan. Ma'am, ikaw ang sunod ni ma'am. Ikaw sunod. Oh, picturean ka. Para makangkir mo. Okay, guys, oh. Oh, yan, guys, oh, ha? Ito kami sa pan, guys. Oh, dito pa, guys, oh. Oh, nakatakot to, oh. Guys, oh, wala. Ikaw, Diabe. Oh, gusto ko. Picture mo ako. Yan, guys, oh. Ala, buhay, oh. Buhi siya, guys, oh. Sus, nakahadlo ko na. Kadakwanan. Ganyan nilalagay siya ng ginananagal. Ano, ganyan picture ang kita doon, ikaw? Eh, kuya, para may remembrance. Sige. Oo. Ayaw pa pala, oh, kalat ka, oh. Ay! Hala, nagkalat-kalat pa pala yan. Hala, guys, oh. Grabe ito, exotic animal, oh. Ang lalaki ito. Hala, Juanet, oh. Kadakwa ni Juanet, oh. Grabiha to, oh. Sus, nakatakot to, guys. Oh. Hala, uy. Hala, nidoon ako, Juanet. Kuyawan ko ba, oh. Lumapit sa akin. Uyang matumba. Hala, oh. Hala, nakahadlok. Ano? Sige, guys, nakahadlok ko, guys. Sige. Picture me. Sige.